आम तोफान बेले तोफान आगे आगे बाहर पड़ी अच्छा आम जाने कौन बेले पवन लगी पवन केवे गले बना हो जानिक गोटे आगे आगे गोटे दिन 2 दिन आगे आगे बाहर बात्या मोन्था को लेकिन गोपालपुर रे कोउट ना कोउटी समुद्र भितर को जावाक समस्त मत्स्यजीवी मान को मना करा जायछि। ता परटू जेतिकी समुद्र भितर जेतिकी डंगा रहितला जो मत्स्यजीवी माने जाइतिले से समस्त को कूल को आसिया पई बाध्यता कराइतला आ तापरे समस्त आसी जाइतले किंतु बर्तन ता पूर्व देखि यूट्यूब कंकड़ा देखिबु देखो भाई को कहिबे हमरा देखैबे गोटे ए जो डंगा ऊपर गोटे कंकड़ाटे बुलुची माने ए कंकड़ा ये जो दृश्य एमती डंगा भितर बहुत प्रकार जिनस मिले ता सहित हाँ जो आम जो मुख्य कथा कहूलु जे बात्या सूचना जिते को आमको पाणीपाग विभाग दिए ता पूर्व कोउट ना कोउटी यही मत्स्यजीवी माने ए सब विषय पूर्वाभास पाई जाइथांती कहीं समुद्र सहित एमाने बहुत वर्षर जोड़ी होगी अच्छा तो ए विषय को ये कहलु कारण ये भाई माने ही पाखरु किसी सेमती सुनिया को पाइलु जे केमिति माने आभास पाती आउ केमिति माने समुद्र भितरु पूरा गभीरता भितरु केमिति बाहर को पदा को चली आसती प्रथमे ए बाइटटी को शुणीदेवे तापरे आपण बुझिए जे समुद्र सहित केमिति ए मत्स्यजीवी मान संपर्क ये जो बात्या आसी बात्याटा कौन केमिति देखुछन एथरो बात्या कौन केमिति रहिबो बात्या वर्ष लगी पवन लगी बहुत एटा भी ना बहुत बात्या भी ना बात्या बेसी जोर होला बहुत ना याडे और राति कौन अपना कौन जान पारनी खाली थिला राति रे थिला बंद हो गेला कल राति बहुत थिला 12 घंटा गोडी समुद्र भीतर हां समुद्र 12 टालू कल तमे थिला समुद्र भीतर ना हम बाहर अछि बाहर दिलो हां हां बाहर आगे ए डंगा हरिया केबेटू बोट रे सब आसी गेलानी एठी 3 दिन 2 दिन हो गेला 2 दिन हो गेलानी बात्या को आगे आगे हम जान देबो जान के बाहर आइलेन बाहर को केमती कोन जानो तमे हमर कोन मर पवन जाग जिकी अच्छा उत्तर पवन आसु बेले हम जान देबो मन्य अछि सबुले को उत्तर पवन हेले बात्या आसी उत्तर पवन थिले ना बात्या आसु नहले आसीबो न नथिले आसु कि पश्चिम पवन कि दक्षिण पवन ना सेडा के किछ होबनी हम टेंशन ना सेडा हम उत्तर पवन आसले ना प्रॉब्लम ताल तो 3 दिन हेले तो माछ मरा बंद थियो बंद हो गेला कोन बेले हम जान दोछ के बेले में आपण मन कोइले में से हमें पळाई दिबे आगे बात्या आगे हम जान देबो माने पानी पाग विभाग कहबा आगुरु भी आपण जान दियंती हां हां हम जान देबा पर कोन बेले हमर जीवन काल आही रा बंचु छी ना एटा हम जान दोछ जल्दी हम जान दे ताले ए जो पानी भीतर आ भीतर को माछ मिले ओ भीतर तरकार पे ठीक माछ मिलिबो आ भीतर मिले छोट छोट हां छोट माछ मिले छोट माछ मिली हां किंतु सेमिति समुद्र बिलिया मिले नहीं ना समुद्र मिलने कोन बेले पानी जग गलिया मेली आई गेले ना अबे भी मिलने अब निर्मल हैला पर माछ कोन होला मिलियो माने केते दिन परे पुणी जीव भीतर को आबो जाइतिले आलु गुडे 10 दिन पाके 10 दिन नहीं काली कना लैंडफॉल तो बोधे काली रात काली करियो किबा आज रात रे करियो ना एबे आउ जिबिनी एबे आउ जिबार ना आउ प्लेन नेले पर हम जिबी ये कौन टोटल समुद्र शांत होबा केते दिन लागियो कि एबे गुडे 7-5 दिन लागियो 4-5 दिन लागियो हां लागियो एते दिन हां बाते तो गोटे दिन 2 दिन ना एलएमसी हमको बहुत दिन रोइबा बुआ बाती कोन पे एते दिन कोन पानी क्लियर हेले ना जोडे माछ मिल परियो ओ पानी टिके गोळे गोळे अछि ना बात्या को माछ कोन बेले भितर पळियो ओहो भितर पळाई द आ पाकर पकरा मिलले ओ तले माछ रहिबेनी ता भीतर ना रहिबे हमर बिरेगा तोपान बेले हम कोडल पळौ छी ना हमर बिरेगा माछ भी पळियो अच्छा साइड के ना माछ भीतर को पळे भीतर पळियो माछ रहिबो भीतर पळियो आ भीतर का सेति भीतर हम जाई पर एने केते समुद्र केते भीतर जाई जाओ एने माछ धरिया को हमें जाउची 60 किलोमीटर 70 पाखरु जाउची 60-70 किलोमीटर भीतर हां 60 जाउची गोटे डंगार आंध्र पर्यंत ना को पर्यंत हमर आंध्रा केते बाटले हमरो एटा अछि बारुआ बेजन जिबे एठू ए समुद्र बाटे आंध्रा केते बाटा पड़ियो हमके आंध्रा पड़ियो विशाखापट्टनम पड़ियो गोटे दिन गोटे ओल्ड पड़ियो
ମାନେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇଥିଲେ ପାଖ ହବ ସମୁଦ୍ର ତୀର ପାଖ ହବ ପାଖ ହବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଯାଇପାରିଲେ ରୋड ରେ ଗଲେ ତ ଆହୁରି ପାଖ ହବ ରୋଡରେ ପାଖ ହବ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କଣ ହେଲେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଫିସିଂ କରିକି ଆଉ वापस ବାହାରିବୁ ବାହାରକୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହଉଥିବ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହେଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଠି ଆକା ଆମକୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନ ଗଲେ ମରିଯିବାର ଅଛି ଆମର ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କଣ କରିବା ସେ ଭିତରେ କାମ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି କଣ ଯାଇକି କେମିତି ମାନେ ଡର ଲାଗେ ଡର ବେଲେ କଣ କରିବା ରାନ୍ଧୁଛି ସବୁ ସବୁ ନେବ ନେଇକିରି ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇକିରି ଜାଲ ପକେଇବ ରାତି ହେଲେ ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ପଡିବ ରାତି ସାରା ଦେଖିକି ରହିପାରିବ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଯାଅ ଏମିତି 7 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ମାନେ 7 ଜଣ ଭିତରେ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନାଇଁ ଆମେ ତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ବଡ ବଡ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଏମିତି ଯାଇ ତମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏବେକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋର 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ପିଲାରେ 25 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି 25 ବର୍ଷରେ ପଶିଥିଲ 25 ବର୍ଷ ପଶିଥିଲେ ଏବେକୁ 60 ପାଖ ହେଇଗଲାଣି ତମର କଣ ବାପା ଅଜା ବି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବାପା ସବୁ ସେତେ ବାଟ ଯାଉନି ଆମ ଲୋକ ଏକା ଯାଉଛି ସେମାନେ ଯାଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ବାଟ ଯାଉନା ତମେ ଯାଉଛ ଆମେ ଯାଉଛି ଘରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଘରେ ଜାଣିଛି ଆମେ କଣ ବେଲେ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ପିଲେ ଯାକ ସାହସ ଟିକେ ସେ କଣ ବେଲେ ଅମାୟିକ ଲୋକ ଆଗର ଲୋକ ସେମାନେ ଡର ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଣ ବେଲେ ଟଲର ମାନେ ହଉଛି ଯାହା ସାଥିରେ ହେଲା ମିସ୍କ ପଳେଇବା କଣ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଖାଇବାକୁ ନାଇଁ ବେଲେ ଦବ ହେଲ୍ପିଂ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତା ପାଖରେ ନଥିଲେ ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ କରିବ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେ ହେଲ୍ପିଂ ଏମିତି ଚାଲିଥିବେ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ସମୁଦ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲହଡି ହରିକା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ଟାଇମରେ କିଛି ଡଙ୍ଗା ହରିକା ବୁଡି ଯାଏ ସେଟା ବି ଲୋକ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନଜରରେ ପଇଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଡେଇଁକି ଯାଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ସାହସ କରିବ ଆମର କଣ ବେଲେ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମ ରହିବ କଣ ବେଲେ ଆମର ବ୍ୟାରାଲ ଯାକ ରହିବ ଯୋଉ ବ୍ୟାରାଲ ଉପରେ ହେଲେ ପହଁରିକିରେ ଯେ ଆମେ ରହିପାରିବ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବହୁତ ହେଇଗଲେ ରହିପାରୁନି ମାନେ ବ୍ୟାରେଲ ମାନେ ଟ୍ୟୁବ ହରିକା ନା ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ଆଚ୍ଛା ଟାଙ୍କି ଯାକ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଡିଜେଲ ଟାଙ୍କି ଯାକ ଏମିତି ରହିବେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ରହିଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଯିବ ସେଇଥିରେ ପହଁରିକା କିନ୍ତୁ ଆସିହବନି ପହଁରିକି ଆସିବ ପାଖ ପାଖ ବାହାରି ଯିବ ଆମ ଡଙ୍ଗା ଜାଗା ଆସିଲେ ସେମାନେ ହାତ ଟେକିରେ ମିଳିକିରି ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବେ ସାର୍ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଜାଗାରେ ଦଉଛି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲାନି ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ତ ଅନ୍ଧାରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଲାଇଟ୍ କେବଳ ଲଗିଥାଏ ନା ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତମକୁ ତ ଦିଶିବନି କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ଧାରେ ରାତି ବେଳା କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଦେବ ଏ ପବନ ଜାଗ ଏ ପବନରେ ପହଁରିକି ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆମେ ବେଲିକି ଆମେ ଜାଣିଦେବ ଆଉ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ବେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବେ ଏକାନେ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ପଦା ହେଲେ କେମିତି ଆସିଲେ ଆମେ ପାଖକୁ ବାହାର ଆସିବୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତମକୁ କଣ ଦିଶେ ହଁ ଜାଣିଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଦିନ ପିଲାରେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ସବୁ ଜାଣି ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି କଣ ମେଘ ହଉ ପବନ ହଉ ଯେତେ ଟ୍ରେନ ଆମେ ଦେଖିକିରି ବାହାର ଆସିବୁ ଆମ ତୋଫାନ ବେଲେ ତୋଫାନ ଆଗରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ବେଲେ ପବନ ଲାଗିଛି ଏ ପବନରେ କେବେ ଗଲେ ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ ହେଲା ଜାଣିକିରି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଆଗରେ ବାହାରିଯିବ ଶୁଣିଲେ ତ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟି ମାନ ବା ଏଇ ଯୋଉ ବୋଟଟି ମାନ ଧରିକି ଏମାନେ ଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓଡିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଫରକ କେତେ ସେଠି ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଲ ରହିଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଲ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ବୋଧେ ହେଇଥିବ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଖାଉଥିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଜାଲ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ବୋଧହୁଏ ଆ ତଳେ କିଛି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସତରେ ମୁଁ ବି ପଚାରିନି ଟିକେ ବୁଝିଦବା ଟିକେ ପଚାରିବା ଭାଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ କଣ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ବୋଟ ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଘର ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଅଛି ହଁ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରହୁଛି ଭିତରେ କୋଉଠି ଜାଗା ହଉଛି ଭିତରେ ପଳେଇ ଏକ ଜାଗା ଅଛି ନା ଗୋଟେ କପୁ ପକେଇ ରୁମ୍ ଫିର କରିଦେଉଛି ତଳରେ କରିକିରି ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ଖାଇବାକୁ ଉପରକୁ
बेतर रांधब ऊपर खाइब रात गले बेतर शोई पड़ो अच्छा तमने एई डंगा भितरे रहिबा सोइबा खाइबा सब अछि खाली रोसैटा बाहर कर रोसईटा भी बेतरे के सबे रोसई भी बेतरे कौन पे बोले हवा बहुत ना से बेतरे का रूम बेतरे का करी भितरे रोसई करे जगह कोठी एती गोटे किछि नाइ बेले गोटे 60 जन सोया को गोटे बोर्ड 60 जन को कौन बोले बड़ बोट आ अन्य प्रकार अच्छे लाइलेंस इंजिन जगह सेटा 6 जन 7 जन पे सेटा बड़ बोट जगह अच्छा एटा 60 जन ले सोई पारि तो भावतु ये जो बोट रे ए सब सुविधा बाद भी कोठा कोठी किनु समुद्र जो लहड़ी जेते बड़े ढेउ मारे से जो ढेउ रो खेल भितरे बोट ए जो बोट को नेकी गभीर जल राशि भितरे पशुथिबा ए जो मत्स्य भाई मानकर जीवन एते सहज भी न थाए ना नॉर्मली आमे जेतले भी जहाज रे जाउचे किबा ए बोट रे जाउचे डर लागुनी ताले यांको भी डर लागुबोनी केमती निहाती भय रहउची किंतु ता सहित भी कोना कोटी ये होची तांकर जीवन आ ये होची तांकर जीविका ये इथरु तांकर परिवार पोषण करंती आ एटा ही तांकर जदि कहबा संसार तेणु करी कि परिवेश सहित बात्या हो बन्या हो बा जहा किछि किंतु प्रकृति सहित केते जोड़ी हेकी रहंती प्रकृति रे एई मानकटू शिखिया कथा तेणु करी कि मझिरे मझिरे आपण माने भी प्रकृति सहित जोड़ी हुअन्तु ताहाले कोनोसी सूचना दबाकू कहार आवश्यकता पड़िबनी आपण बुझिजे परिवेश कोन माने संदेश दबाकू चाहूची आ परिवेशर परिवर्तन कोन होइछि ए जो बात्या मंथा को नेकी ए कथारू गोटे जिनस कहबी जे परिवेश सहित जोड़ी हुअन्तु प्रकृति सहित जोड़ी हुअन्तु ताहाले प्रकृतिर कराल रूप हो बा प्रकृतिर कोनोसी किछि भी गोटे हलचल सबू को आपण भी निजे हृदयंगम करि परिबे आ ता पूर्वरु निजे सचेतन हे परिबे रहउछ आज्ञा नमस्कार।